Yo, what's up mga gaw? It's me again, Jan MX Vlog. And for today's video, mobalik na po tag sa line diriya nga side. Diriya good sa gihimong stock room sa amuang barangay. Kay wala man nakatunga ang ilang uban nga trabahante. Ug maunang extra rami karon nga nakatrabaho diriya. Extra ra good. Maayo na lang sad pod kay aron makapalit pod sa isda nga tamban panud-an ba. Ug ni ana kung mga kauban kay nakauna man gusulag ani diriya. Unya, nagmasa na dayon mi sa balas og simento para pang finishing. Ug sa amuang pagmasa sa dihang nasobraan man sa tubig ay kalasgaw. Mura naman hinuon og nilogaw oy. Laubi dili man ni siya pwede i-plastering kung ingon anay ka basa. Ug maotong gidugangan na lang sad namo og duha ka sako nga balas og isa ka sako nga simento para nga maunggay gid ang atong minasa. Kay dili maguni siya mo pilit kung i-finishing kanang masobraan ka basa ba. Laubi kay kaning gisimento nga among gigamit kanang gahi naman dapat gid siya nga ayagon kay para maguni sa plastering kanang finishing ba. Kay dili mo gid siya pwede nga sagulan kanang magtibol-tibugol bitaw. Pagkahuman na mo og ayak sa simento amo ana dayon gimasa og gihatagan na dayon namo sila sa minasa kay magsugod naman daw sila plaster og mga haligi na dayon ang ilang gipang plastiran kay nahuman naman og finishing ang mga wuling diri sa sulod ug maunang haligi na po dayon ang ilang gipang tirahan. Ang isa namo kakauban diri po sa gawas gabirada miguy para sa pangarap og si papa human naman sa labay dari nga haligi diri na po sa kanto ang iyahang tirahon ug naa po diri sa gawas haligi gyapon ang iyang giplastiran ug samantalang kami naman amuas ang gikilingawan pagpatag-patag diri sa sulod para sa libil sa iyang flooring ba. Pila ra po dayon kaadlaw ilahan na dayon ning buhusan para sa flooring ug sa ilahang pagbuhos dili na mi makaapil kay extra ra man gud mi ug naa sa dayon milain nga lakaw. Pagkahuman na mo og libil sa yuta gibutangan na dayon ni angkol sa smooth simento nga puro mauna siya ang ibutang paghuman og finishing para sinaw na kayo tan-awon ug mao pod ni nga yuta ang among gilibil para sa iyang flooring para ready na buhusan. Materialis na lang ang kulang para mabuhusan na. Unya kinanawag naman ang among kauban nga manguli na daw udto naman gusod kaayo og simigutom na pod. Hala nanira ko taman dili na kayo nako taas-on pa. Kung nakabakante ka palihog na lang dayon ko pod og like, share og follow para nga ganahan sa taba. Hala maura to sa sunod na pod.